برای چی نام پدر رو در این یوقش نکردی؟ برای کی نیست آخه حقیقت نیست یا اینکه حقیقت پرداخته رفتگی من 6 ماه بودم در اون نیست من ایرا میگن سیروی بجویی очам кати дига кас меқабаш پدر شما خب من خودم راستی که تا صنف نهیمه سلفان میفروختم آربا میکشیدم مادرم очам бису аз кашаге кори мардакӣ мекард стройка краска мекард хонаи мард мерафт хона хеле кори мардакӣ да абое мечаспон боз хонаи моро брем биям абоеро очам часпонагия Rahim Production. سلام عرض میکنم با کلی تماشاگران سامانه رحیم پروداکشن و با کلی اون افرادی که این لحظه برنامه سیرهای نوفته ما را همراه قمر یعنی اکای عزیز جان تماشا دارن. خوش آمدید اکای جان با برنامه ما. سلامت باشید ما با شماییم تشکر زیاد و با قسمت سوال جواب تیار هستید اکای جان. ببینیم برنامه ما در سامانه یوتیوب نام گرفته سیرهای نوفته زندگی پشتی پردگی شما. مقصد سوال آید زندگی شما می شود، آید صنعتکاری شما می شود، آید روزی پستی و بلندی شما می شود. شما روزی هستید؟ تیاریم یکم سوال با شما چونی داده می شود اکا جون که شما از کجا هستید، چند سال هستید و با چی کار مشغول هستید؟ ایرا ایراستی بگم یا که حقیقت حقیقتا من عزیز جان سیفلویف 14 فеврали 1994 در شهر قرغانتپه یعنی که بختری حاضره در اویله هیچی به دنیا آمدم چه خیلی محض هیچ؟ مقصد نه صنعتکار یگان چیدم یعنی در اویله شما اولین نفر شمایی که در جوده صنعت قدم آمدید؟ در خانه ما یگان کس صنعتکار دکتر یگان کس نیست شما در اویله چند کسی نکردید؟ در اویله ما 3 نفر چند پسر چند دختر؟ یا بچه دختر یا بچه دختر؟ اوچان شما خواهر و مادر شما برای چی نام پدر رو در این یوقش نکردید؟ برای کی نیست آخه حقیقت نیست یا اینکه حقیقت پرداخته رفتگی من 6 ماه بودم در اون نیست من ایرا میگن سیروی بجویی شما کمتر واسه و کشود رافیان گپ زدن میتونید که سبب جدایی از مادر و پدر شما در چی سر زدگی شاید شما سن سالتون به یک جای رسیدگی که این سوالا را ای مادر پرسان شدگی باشه وقتی که من 6 ماه بودم پدر پرتافتگی نیست очам кати дига кас меқабаш پدر شما як зани ба ҷоӣ катиу меқабаша баъд ба ҳамон хел очам меравад чизоша ҳамаша дар бураш мепартояд ма безор майто ҳамин хел то ҳозир дидагӣ нестем و میدونید که پدر شما در کجاست و چی کار است تماما خبر ندارید یگان بارم به سراغ شما آمدگی نیست не شما اویله‌دار هستید حقیقت нестам و اویله‌دار شدنی نیستید оянда насиб як сол пас ҳамаро файрод мекунем баъд бием در توی سمر بسیاری نفرها را خفه کردگی میگن راست است؟ ма хафа кардагиам بله не ҳама маро хафа кардагӣ буд چه خیلی؟ барое ки ваъда додан дар ваъдаошон наистодан چه خیلی وعده باشه؟ ваъда администратори туи самар ма будам ака гуфтем дӯсто чӣ хеле дар қалаи задем дигар чиза масалан нона дар сари задем самосажо дар сари гузадем хеле ҳама дар ваъда додем ягон кас ягон чиз навард ما همراه سمرجان برنامه گذراندم گفت که ما در توی بعد یعنی کرانتین شد یگان کس نخواستم خبر کنم یک دم دوستی نزدیک گفتم که بیاین نه اومدن تو خوبه که حسابی آدمی کم ولی ам қодам иш ғалтид همه آدم را کی دعوت کرد ма گفتم کو ادمینستراتор ма بگه که هر گاهی که پیش میاد سلام میکنم میگم شما را کی دعوت کرده توی کجا دعوت با همراهی نه قمر باشد اکای از جان و یک 2 ماه پیش یک رزولتات خوب ایشون دادین در جوده صنعت وقتی که فستیوال کلون در تاجیکستان گذشت از حساب
ба фикрим давлати Россия бояд баромад кардед ку аз овози ҳайвонот. барномаи талант Талант. 2 сол пеш. 2 сол пеш, ҳа? 2 сол Дар пеш буд. назари мо 1-2 моҳ пеш буд. 2 сол пеш мо айсарш нақл кунем. Бале. ҳамиҷода айн вибор буд. Ай вилояти Хатлон киёра қабул мекунам барои душанбе дар рафтан. ин ҳамиҷода штагирдум кати очам тамошо карди сабдум. Иш мебарад бай мехон, уш рақс мекард, уш ягон кас маҳорати актёрӣ нишондоди сабуд. Очам ин штаги хеле е бача. Бо хебрам овози ҳайвонора бикун. Анира талант меган. Ӯ ҳама бай худон мод ма мебрум бай мехунам. Гуфтам не оча не. Шумо ҳамчун тамошобин будед. Як мо коргари ҳамиҷа будем. Во барнома гузаронида сабам қабул кардам унҷо номнавис карди одамо ай вилоят омадаги. Просто мо коргари ҳами толор тамошо кардам ку чига меша чи меша. Баъд очам ҳала кардам хеле меган ку ба девнара бале киштем меган чи хеле. ҳамра гуфтам хай майли рафтам пеши баранда як журналистшон дора Фарух. Гуфтам бунай фамилияи мара. Гуфт ки гуфтам Азизҷон Сайфуллоев. Гуфт чикор мекунем? Гуфтам тақлид. Чӣ хел гуфта? Гуфтам маҳорати актёрӣ. Гуфт хоб гап нест. Гуфт басана Азизҷон Сайфуллоев буромадам як пантомима ранги Чарли Чаплин боз кардам 6 минут. Ки кайф кардам. Хеле ане хеле дар кора ин хеле барнома муда дар кора. Фамилия ном пони бо то очисо ҳамаша нависам номери телефон. Гуфт мо шумораи интизор. Гуфтам хоб рафтем душанбе. Устод Аловдин Абдуллаев устоди ман аст. Яке мара дастанда дид ҳайрон шуд. Гуфт ту чӣ кор мекунӣ инҷо? Гуфтам баромадам акам. Гуфт чӣ хел? Гуфт ман чанд қашкати боз мекунам дар театр кор мекунем. Чӣ кор мекунӣ ту? Гуфтам устод ин сираи баъд худом мефаҳмед. ҳам хел буромадам як маҳорати яъни ҳайвонора нишон додам. Пантаи мара не Чарли Чаплин маҳорати актёрӣ тақлид ҳайвонот кардӣ ки прамои полуфинал гардидем Қазоқистон. хай сир гуфтед сирои баҷӣ гуфтед чӣ гуфтед? Мора хушбахтона ғалтондан бо хоҳиши худшон. Ма бояд шоу мебурдум да оҷа мара зан гуфтанд ки мо барои та як билет гирифтагием. Барои ҳамин рафтем ҳамон хел бо баромади мара ҳамон рӯз монданд. Ма барои ма сару форма духта будам багажи мара нақ бурданд Қазоқистон. У меня здесь есть алам. Иншоалло оянда барномада даъват мекунам як конкурс тайёр кардем ки тамоми дунёро ба ларза медаронам насиб иншоалло. Иншоалло. ҳазор раҳмат кардем ки бениҳоят посихи хуб гардидем. Приват гап задам? Бале. Ҳақиқати гап гуфтем. ҳазор раҳмат кардем. Бо мегзарем ба дигар қисмати саволҳо. Оиди зиндагии шумо ва модари азизатон. вақте ки гуфте ки падари ман аз модарам ҷудо шуд дар хиёнат қабид. баъд аз ин буд рӯзое ки азоби модара шумо дидагӣ бошед, чунки шумо фарзанди калонӣ будед. Дар оила шояд ҳамроҳи модар азобҳои каҷдагӣ бошед. Азобо ма модарам очам бисёр азоб каҷдагӣ кори мардакӣ мекард, стойка краска мекард хонаи мардума мерафт на хеле кори мардакӣ да. Абое мечаспон. Оз хонаи мора брем биям абоеро очам часпондагӣ. хем ман худам ростига то синфи ноҳима салафан мефурӯхтам, аруба мекаҷдам. Ман синфи ноҳ санад омадагиам. Салафан фурӯшӣ мекардем, тарбуз мефурӯхтем, аруба мекаҷдем, кори бори бозор. аввалин чизе ки шуморо ба ҷодаи санъат овардагӣ ва ҷалб кардагӣ и аз кадом вақт ба шумо дар дилтон пайдо шуд? Синфи як будам, алифбо мехондем. рол додан роли мусафед. ҳам роли мусафед додам, ҳам роли бачаи хуб. ҳамун кӯдаки як гап ҳамун саҳна дорад масла ки мебурмадам насиҳат мекардам дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, то азизи дигарон бошӣ ту низ. ҳамин қаҷдорад масла. баъд ҳунарманд Ташриф Халилов ай пешти ҳамун кас ман санъаткор шудам. ҳамун мара ҷалб кард. яъне бисёр дар вақти ҷавонӣ тақлид ба Ташриф Халилов мекардам. як саҳнаи оғои Булбулиён доштам 5 нафар боз мекард, аммо 5 нафар ман химтоқа боз мекардам. Дар мактаб мара ғарибшон компания мегуфтад ман. акаи азиз, вақте ки одамизода гап дар бораи падар модар мерава, як ҳисси меҳру муҳаббат пайдо мешавад. чӣ хел ки вақте ки ҳозир ман номи модарам мегирам, вақте ки модари шумо мегӯм, ҳама рӯзи хушбахтию бадбахтия намо модаре ки шумо дидагием пеши руд меояд. ҳамин хел аст. лек вақте ки номи падарам мегирам, шумо ягон чи ҳис мекунед? ягон чи. мақсад мефаҳме ки меҳру муҳаббати падар чие? падар кие? намефаҳмам. агар худам падар кишам ба мефаҳмам. ва худованд
چه بگم ما مهر و محبت پدر دیگر نیستم آغوش پدر دیگر نیستم چه خیلی آغوش پدر گپوی پدر یا که میگه که ایجا ای بچه های کرونا که ایجا بخیر و جوخی و میراثی پدر خواهی کس که پدر آموز گفتگیان ورشته پدر ما ملیسا بودای ما بو گپوی ما که پدر که در دهان فرزند توف کرد همون کس میگه مرا در دهان ما تام توف کرده بودای وقتی دم یاسان چند ماه 6 ماه که بودم رفتند چند قینات در دهان ما توف کرد که ملیسا میشه ما برقص ملیسا نشدم ما با اکتیو شدم شما باور دارید که پدر شما یگان نوارای شما رو تماشا میکنه شاید از اگر یگان تصویردگی باشید در زندگی که باشم شاید تماشا کنم فخر کنم در وقتی عنوان کودکی وقتی که مکتب میانه میخونده از دوست رفیق معلم یا اینکه معلمه یگان بار نسبت پدر یا تو به پدر هستی یا تو صغر هستی اوتن نباید که سخنانه بود ما خوشبختانه مکتب با سپین پرزنتی بود که گیم ما در مکتب اوچام هم اوتاگی میکرد هم اوچاگی و یگان کس اوتاگی نیست ما در مکتب یا خیلی بودم که نمیگفتن که همی آدم پدر نداره که کم بیزات یا کم بغلن اولی ما کم بیزات به دنیا آمدگیم نبودم خیلی کاسم برو پشتگی هم خیلی درنگی بچه‌های گرینیو بودم مادر شما هم اویله دار نشده نه بعد زندگی پدرتون جدا شدن اویله دار نشده اکا عزیز جدای صنعت یگان مایده شما را قناعت بخش کردگی هست مقصد آرزو داشتین که روزها منم خیلی عزیز میشم یا قمر میشم یعنی که گروه شما سمر قمر هست آرزو داشتین میدونم که هر یک انسان در دلش آرزو داره که باید هم خیلی روزو را بینه مقصد خشم میونه در یک کوی بالا میونه خوش میکنه تا اونجا را بره شما با یگان آرزوی دلتون رسیدگی هستید شکرانه در جدای صنعت به همه آرزومون رسیدیم وقتی که ما مقصد رسیدیم این معنی را داره که از جون که وقتی رسیده باشی تمام مقصد تو به انجام رسید یک بو در آینده بو هست بو چند قبولش دیگه ممکن 50% باشه با میخوام که 100% شوه مقصد اولی کارایی هست در جدای صنعت که شما ایداش برآمدگی نیستین در صنعت مقصد ایده شما موندگی کارای شما موندگی با نزدیکی نصیب یک فیلم در نقشه داریم یک فیلمی بهترینی کمدیا ماساکا همراهی هنرمندان تئاتر شهری بختر یگان بار میان شما و میان سمر مناقشه سر زد آید کانال باشد آید کار باشد نه هیچ نیست ما یکدیگر فهمی داریم شاید شما یکدیگر فهمی داشته باشید نه که بین شما هست نفرایی که یکدیگر فهمی ندارن بین ما در مقصد کیو آدمایی که در گرد گوشه شما میگن هستن آدمایی که برای بخیلی دارن میخوان که اون یک کلمه پیش نروه خیلی آدم هستن که میگن که در اروپا گفته که سری خمه شمشیر نمیبرن ما برای هم کسی چیزی میگه رحمت کن بیشتر برای چی یک نوارو در اکای سمر لباسی زنونه در بر کرد و این چیز در شما ما یگان نوارش بنده بردیم ما همه یا شما چوجای فیلم نیستیم نه ما چوجای فیلم نیستم ما با قایگو وقتی که صنعتکار شدی وقتی هنرمند شدی در تئاتر یا اینکه در فیلم ها در کلیپ ها رژیسور که چه ابرازی که در دید باید همون چیز اجرا کنی ما پشتگی هستم اگر که تماشا کرده باشه برنامه اوچای بیکاوزیکا همروی سمر ما اوچای بیکاوزیکا داریم در برنامه دعوت کردیم در اونجا عزیزبک کاتی دیانا برنامه کردیم اما اونجا اوچای بیکاوزیکا برمولا پشتگی اچکیو موندگی هم تکه پشتگی ما پشتگی ما میخوام که انمو نفرانی که تالنتی که شما در وای ایشان دادین دو سال پیش انا را میخوام یک بار دیگه برای انم مخلصان اجرا کنیم ای آواز حیوانات باشد یک آوازی که بسیارتر به شما و انم آواز کردن میتوانید ما یک قریب 10 نمود حیوان آوازش کردن میتونم و حاضی با کوشش داره که کدام نمود حیوان آواز شکلی انمو چرا چنان داره طاووس بود که ما در هم برنامه رفتم ای قهره طاووس در یک هفته یاد گرفتگیم با چیز است که باقی نشان بدم طاووس هم رفتگیم داول اشتگیم که خیلی اوزران هم خیلی اوزران داول اشتگیم اجداد که اون چه خیلی واقعا میکنن چیکار میکنن بر قصد یاد گرفتگیم برای که مرا یه بلد گرفتم
рафтем гузарондем оз дар пеш як ҳайвоне ки аст чӣ бошад? муш Муш? ана муша кофтистам хонамон при мушаене ки ай вақте ки ман мехоҳам ам овози муша бифаҳмам намебурад ки ҳам овоз ман ёд бигирам ё бахилӣ мекардам ҳам муш омада як аз се-чор намуди ҳайвоно овозашонро тақлид мекард. якта товус кардам коп аст неста Хай якта мумкин вақте ки шумо номи товуса кардем мардум успед накард ки бихандад. хай овози Овози ҳамин харе ки аямо банд кандагие ку воҳ ё аки илтимос дар ин рамазон барнома дават кардем ҳайвон модар ма гурорем барномара баъди ифтор мепартом баъди рамазон мепартом. овози хар мара ҳами як ҳафта пеш ки файруд кард карон филм некпро файруд кардам барномаи талант доштанд даъват кардан даъват накардам ман барномаро тамошо кардам ки дар ҳамон роликшон дуюм одам мара мондианд овози пишак кардистам ба зан гуфтам ки ман ишро кунам мешавад хеле чӣ бада мешавад гуфт мода фарқ дорад гуфт касе меяд гуфт марҳамат рафтам алами саволи хар додам гуфт овози хара кунам гуфтам намекунам гуфта чӣ гуфтам рӯзадорум гуфтам зуру меояд овози вазми ҳамин овози харай неоз ака боварӣ дорам ки наметавонам хара барои ки уже Хай овозе ки хари мондаи рӯзаш коида кадомеша ки хито метавонӣ намро бигӣ. камтар ҷолибтар биям овози марға бигирем марға Марға ки ҳамин тухмш мегирад ку тухм карда наметавона исм медам. не марға ки тухмш мегирад не марға ки бечора мондаги ага исм мера усм я донуш наметавад ку саги хатам хак аму марғаш тухмш мегирад ку دوم شاك خدت خدت شي اي مشا Да, шо чи да? اخي اوز خروج مش خدت زیده باشی. اکای جو زیده باشی. ای سرویاندو تقلید کرده میتونی؟ ای سرویاندو مثلا قابل صدیقه. قابل صدیقه اینو زنینا بو خفه نشه واسه قابل صدیقه ساسیده бо вақти хона дурмада ки рӯбарӯ галтему чӣ бояд худ чӣ намуд хондан буд буга энозанинам эбит мехом ки буд салма бошад шухи бошен ака и ҳамаш ҳазрат ба кадом хотир ма акай қобил гуфтам ки акай қобил ай мо хафагарӣ надорад акай беҳтарин шахси бузурга ки мо ҳаме ба шаҳри қуматепо меем ҳар рӯз ҳамроҳи мо акай каромҷон акай қобил минадори худро ба ном бародарон мерасонам ва дар анҷоми суҳбат чӣ гуфтанин акаҷон чӣ мақсадо дорен ва як чиз дигар ёдам буромад дӯстони азиз ки акай азизи мо дар сомонаи ютуб канали шахси худро дорад яъне самар қамар ба фикр ман канали ютуби самар қамар ман нав овоз маҳои кадимаи вай ана диди ҳамин қад гуфтам овоз ма гап намезанам овози қамара ҳои намекунам ҳолиги яке чота охири барномаши рӯзашкои рафтистем просто бароям қа овози хима ҳамин идеяи шумо тарзи гапзании шумо айки гирифтагӣ айки ай ҳичка ҳамин овоз якин бор соли 2000 ба фикрам ё 17 буд ё 18 ба клипи ки рафтем Баҳодур Ҷураев кали хунак рафтем ҳамун клип анами моҳо буд моҳои май буд рамазони рӯзадор будем рафтем гуфтам ман чӣ стил кунам ҳаме ки мухлисо тамошобино бинам будам ки о бес ки ҳамин одам метонест баъд як либосои кушод гирифтам ҳамун бурука тамҷира вардоштам наво мегӯ чӣ я нафаскӯи хехе мекунем берава ҳамора гирифтам амо байни дандона мондум ҳамин хева ҳамхе калкия ки да режиссёр Азимзода мақбул шид гуфт ки о анамхе бозӣ кан гуфтам охи чӣ хел буд ҳамхе азокаҷдем рафтам ки ҳуштам яке шид қамаран ҳамин овоз вастанавӣ чид ташаккури зиёд акаҷон ва миннатдории худро ба шумо мерасонам ки дар барномаи мо иштирок кардем сухани моро рад накардем ва бовари комил дорам ки пешравии шумо боз дар пешай беҳтарин чиза барои кулли мухлисое ки то охири барнома моро тамошо кардан дастгирӣ кардан пешниҳод мекунем нагуфта намонад дӯстони азиз ки сомонаи шахси хишоня дар
поёни комментария силкаш закрепит карда. Даҷа намеброяд. Ина боина колокольчик болода, ами охида болода меброя. Фаҳмида дӯстони азиз. Меҷиқин медроен, обуна мешен, беҳтарин наврои акаҷонои мара анаму сомона тамошо мекунед. ба наздикӣ барои шумо мо як клипи хуштомани сета нуқтаро пешкаши шумо мегардонем ва баъд аз он як клипи дизана агар ки тамошо накарда бошед самар қамар дизана бизанед тамошо мекунед анамро дим қисмиша мебарем ва як чи киное ки мо байн гуфтем то охират нарасондем як кинои беҳтарин мешавад иншоаллоҳ интизор шавед кинои даренӣ мешавад. бошад дӯстони азиз, худовани нигаҳбон дастгириро фаромӯш накунед.